उड़ा दो हाथ हाथ बेंड करंतु खोलंतु बेंड खोलिबा वेरी गुड अगेन वेरी गुड अगेन वेरी गुड हाँ एबे कौन करवा रिस्ट को ऊपर उठेबा वन रिस्ट रिस्ट अप डाउन इधर तले रखंतु रिलैक्स अप डाउन अप डाउन up down very good up down ढीला 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 up down up down up down up very good ये ऊपर उठा हाथ उठा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 last one 10 very good बस तो चलो तो प्रेस करो हाथ 1 प्रेस 2 प्रेस ऊपर ऊपर 3 प्रेस 4 प्रेस 5 प्रेस 6 प्रेस 7 प्रेस 8 press 9 press 10 very good relax yeah. किस कारण नहीं ढीला छड़ंदु अपन किस कारण ये प्रेशर दियंतु अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again 1 2 3 4 5 6 9 10 again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again 1 2 3 4 5 6 9 10 ढीला 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 रिलैक्स हाथ पर खोलो खोलो नोट ना से हाथ रही सीधा गोटे जगह ये हाथ बसो जीव आसो 2 3 4 5 ये हाथ तले रहा तले रखती ये हाथ ऊपर को जीव 4 5 6 7 8 सब सब दिग 9 10 1 2 3 4 5 रिलैक्स लंबा निश्वास नियंतु रिलैक्स करो ठीक है रिलैक्स लगो ना नहीं लंबा निश्वास नेबे पूरा पकड़ो ढीला करो ढीला रिलैक्स पेट मारी सो गले पेट मारी सो गले ठीक है एपड़ बुलिया पेट मारी बॉडी ऊपर हो जा ढीला छड़ा दो ढीला पेट सो जा
फोन अधिक यूज करते एक्सरसाइज करना एक्सरसाइज तो करंती कौन करंती हाथ पछु हाथ पछु को रिलैक्स रिलैक्स हाँ